Tatay Pacquiao. Pailistan og breaker sa kasip. May mayo ani. Pilay Pacquiao na boss. 1.5 ra lagi. 1.5. Sus, barato ba kayo? Pili ganito. Wala guys oh. No? Oh. Pero 1.5 ra lagi ni. Grabe. Okay ra Gahi ka. ilodi bay. Di ka talugi ani. 1.5. Basic na boss. Ha? Basic na. Okay ra ni. Eh. Ita malugi ani. Oh, mo ni trabaho sa unang electrician. Idol oh, tanawa na idol. Adol. Adol. Oo. Trabaho sa unang electrician dolo. So sa mo na karon dol. Rewiring. Rewiring kita dol. 5. Ikan dito. Okay, gana idol. Okay, Ya. sa may charges niyo na mga idol. Okay ra sa imo idol. 1.5. Okay ra. Tay lugi, pantay duham tawag bahin.